तकदीर की पलकों पे लिखा नाम अली है, 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 कुरान के होठों पे भी पैगाम अली है। सलामत रहो भाई, हाथ बुलंद करो हैदरी। आ मेरा वीर जे थक नहीं गया, जे तेरे कोल गुंजाइश होवे मैं बड़े बड़े खूबसूरत लफ्ज़ तेनू हदिया करा। हर अमल दा आगाज़ है, हर अमल दा अंजाम है, हर बंदे दी जिंदगी दा आगाज़, हर बंदे दी जिंदगी दा अंजाम। पहाड़ लिया मेरे पास वेखी, मैं किसी दे आगाज़ अंजाम दी बात नहीं कर रहा। बुजुर्गा भाइयों, मैं तेरे और अपने आगाज़ अंजाम दी बात करके जा रहा। ते गल कड़ी प्यादा है मेरा नसीब, मेरा आगाज़ अली था, अली दा वास्ता ही, अली दा वास्ता ही थकी ना। मैं बिल्कुल नतीजे दे करीब आ। जेड़े बंदे मुस्कुराए नहीं, बुजुर्ग बैठे हो, शिया दे घर बाबा जी बच्चा पैदा होवे ते कन्न चली उन वलीउल्लाह ली अजान आधे हो ना, ते फिर बोले क्यों नहीं? आगाज ते अली हो गया ना। आगाज और अंजाम वेखना गल नहीं भी केड़ी सोनी है। पियादा है मेरा नसीब, मेरा आगाज़ अली था, मेरा नसीबा मेरा आगाज़ अली था, क्या मेरा मुकद्दर मेरा अंजाम अली है। हाय 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 भाई मेहरबानी, भाई मेहरबानी, बाबा जी मेहरबानी, मिलके कुरान पढ़ो। नहीं यार मजमा ज्यादा है, हाथ ऊंचा करो हैदरी। अली नसीब होवे। देखो गुजारिश ये है भाई, रोज ते असी थोड़े इलाके च नहीं आते, ऐसा ही है ना कि रूटीन सारे जाकर आते रोज नहीं आते ना, फिर प्यार करना चाहिए ना, दाद वाला नहीं। वेखो तो सोना करके यार। मैनू अगों पीर इकबाल शाह जी दी मालिक जिंदगी दराज फरमावे, उन्हां दा हुक्म दी तामील च हाजिर। कुरान ते मेरा हथ है, हुणे ही इत्थों फड़ के सैयद ने इन्हां दा हक मैनूं ला दिओ जे मेरी गल मुदल्लल ना होवे। कैमरे दे सामने खलोता सारी कौम सुने अली दे फजाइल, अली दी विलायत दी गल सुन के जेड़ा किसी दी गर्दन पिछे अपना मुंह लुकावे वो साडा नहीं। यार पूरा कश्मीर बोले हैदर, बोलो भाई क्या बात है। सलामत रहो, सलामत रहो। जेड़े अजय नहीं मुस्कुराए, अजय नहीं बोले, आओ मैं चैलेंज करके पियादा हैदर की विलायत से हुआ दीन मुकम्मल, तेरी नस्ल जीवे भाई। बाबा जी थोड़े पुत्रां दे बख्त नसीब होवे ना, हाथ बुलंद करो हैदरी। जेड़े फ्रंट ते बैठे हो हैदरी, मेरे पास वेखना भाई, मैं सीना तान के पियादा हैदर की विलायत से हुआ दीन मुकम्मल, हैदर की विलायत से हुआ दीन मुकम्मल, तौहीद ने बतला दिया इस्लाम अली है। मेहरबानी। नौकरी है ए शेर है जिदे ते नज़ारा आएगा डुगार सईदा च, ते मेरी अपील है बई अलर्ट रहना, पिछे ना रह जाना। बैठे हो आवे ना नज़ारा, सादातो मोमिनीन दी दुआ मिल जावे। मेरे पास वेखना अली अलैहि सलाम दा नौकर है, ना मी समय तम्मार। बंदे बाबा जी थोड़े बोले ने, पता नहीं क्यों। जेड़े नहीं बोले मेरी गल गौर नाल सुनना। तुसी असी दावेदार आ सन अली नाल प्यार है। मीसम अली दा ओ नौकर है जिदे बारे अली फरमा रहे हैं मैंने मीसम नाल प्यार है। भाई क्या बात है, भाई क्या कहने भाई, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी जाकरी वास्ते ना बोली, इन्हां दी इज्जत दी खातिर बोली, ते इतना बोली जो मैं वतन तक तेन दुआ करदा रहा। मेरे पास अली अलैहि सलाम दा नौकर नामी समय तम्मार गिरफ्तार करके दरबार लाए, ते बड़े दरबार चाहता मीसम अली अली करना छोड़ दे। मीसम आदा बकवास बंद कर, कुरान पढ़ना किवें छोड़ दे।
یہ نام میری زندگی ہے، یہ نام میری بندگی ہے. کیمرہ مین بھائی ابھی نہیں، جب میں شیر پڑھوں تب کیمرہ گھمانا، میرے پاس ویکھنا بھائی. میں آکھیں نظارہ آن لگا، اس نظارے دا حصہ بننا. آدم اسم یار اپنی قیمت بول. سلوٹ ہے بابا جی، سلوٹ ہے جڑے اس لفظ تے بولے ہو. اے اپنی قیمت بول، میں تینوں خرید لواں. اپنے دام بول، میں ادا کردا. اوے علی علی کرنا ہی چھڈنا ہی، نالے موت تو بچ، نالے کو پیسے لے تے باقی دی زندگی عیش و عشرت نال گزار. ہن کیمرہ ہاتھ وچ کری میرا ویر. لو جی نظارہ آن لگا میرے پاس ویکھنا. میسم قیمت تے دام دا نام سنیا سیداؤ. علی دا نوکر آئی، چہرے دے تیور بدلے. بیٹھے ہو علی دا نوکر سینہ تان کے دی اکھ چک پا کے پیا دے. تو کیسے خرید دے گا مجھے کیا تیری اوقات. میسا میں تمارا لنارا طاقت صرف کر کے اندر والے باہر والے ہاتھ اٹھا کے بولو علی حق علی حق. بھائی کیا بات ہے، مہربانی بھائی، مہربانی سید، مہربانی. توجہ ہے. آدھا قیمت بول، دام بول. ہن بزرگاں دی جھلک نظر آئے گی. کافیے دا بھی لطف لینا. قیمت تے دام دا نام آیا. علی دا نوکر دی اکھ جگ پا کے پیا دے. تو کیسے خرید دے گا مجھے کیا تیری اوقات. تو کیسے خریدے گا مجھے کیا تیری اوقات. تو کیسے خریدے گا میری مجھے قیمت کیا پوچھی ہوں